ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କେବେ? ଭାଇ ଚାଲିଛି କାମ? ଚାଲିଛି ତ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଓହୋ ହଁ ସକାଳୁ ଭିଡିଓ ଟା ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ଯା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା ଆମେ କଣ ସେଟା ମଣିଷର କିଛି ସେଟା ବଛିଟା ହେଇଥିନେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଗଲା ଆଉ ହେନେ ତାର ଚୁଟା ଅଛି। ଅଣ୍ଡିରା ହେଲେ ବି ବଳଦ ହବ ନା ତାକୁ ବୁକିଂ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି ନବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବଳଦ ତ ଆଗରୁ ଯେତେ ଥିଲା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ନା ସବୁ ନାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିନା ଆଜି ଇଏ ହେଇଛି ଲୋକ ଦେଖ ଆଉ ସରକାର 5-10 ବର୍ଷ ପୁଣି ହବ ସେଇଆ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଦୁଆ ହଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ବାସ୍ 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 ଫାର୍ମ ଚାଷୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମୂଳ ଦୁଆ ତ ବାସ୍ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ କରୋନା ଚାଲିଲା ହୁଁ ଚାଷୀ ବାଲାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ହୁଁ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କଣ କଲେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉ ବା କମ ଦରରେ ଋଣ ସୁଧ ଦରରେ ଋଣ ଯୋଗାଣ କଲେ। ହଁ ତ ଋଣ ଯୋଗାଣ କଲେ କଣ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ? କିଛି ନା କିଛି ନା ସେଟା ଯିଏ ଖାଇବା ଋଣ ଲୋକ ମିଳିବନି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧାନ ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଗହମ ବାସ୍ ହଉ ସିନା ତା ସେଇଟା ମେଙ୍ଗା ରେଟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ରେଟ୍ ଟା ସିନା ସେ ଅଧିକା ବିକିଲେ ତାଙ୍କର ଗରିବୀ ଦୂର ହବ। ଋଣ ଦେଦନ କଣ ହବ? ତମର ଏଇନେ ଦେଖ ସାଧାରଣ କଥା ତମର ଏଇନେ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାସ୍ ତମେ ବିକି ପାରୁନ କମ ରେଟ୍ ହଉଛି ବାସ୍ ତ ତମକୁ ସରକାର ପୁଣି 50,000 ଋଣ ଦେବେ ସେ ଋଣ ତମେ ନେଇ କଣ କରିବ? ବାସ୍ ସେଇଟା କଣ କରିବ କହୁନ? ତ ଏମିତି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଫାର୍ମର କ୍ଷତି ଏ ଯୋଉ କୃଷକ ହଁ ଆଉ ଚାଷ ଯିଏ ଚାଷ ବି କୃଷକ ମାନେ ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଲୋନ କରିଦେଲେ କଣ ଲୋକ ତେଣୁ ସବୁ କରି ମୋ କହିବା କରିପାରିବେ? କଥା ଆଜି ବି ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ସରକାର। ଆଜି ବି ଆମେ ଗୋଲାମ ଅଛେ ଯଦି ଆମେ ହୁଁ ଗୋଲାମ ନଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତା ଆଇନ ର ନିୟମ ଥିଲା ଚାଷୀ ତା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ ରେ ବିକି ପାରିବନି। ବାସ୍ ସେଇଟା ବାସ୍ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ବାସ୍ ତ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ପୁରୀ 100% ଟ୍ୟାକ୍ସ 80% 90% 50% ପ୍ଲସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନିୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ବି ପରାଧୀନ ଅଛେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇନାହିଁ ଖାଲି ଫଲସ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ଵାଧୀନ। ସ୍କୁଲ ବହିରେ ବାସ୍ ଲେଖା ଥିଲା ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖା ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 7 ଦରିଆ ଡେଇକି ପଳେଇଲେ। ବାସ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସେଟା ସବୁ ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ବହିରେ। ଯଦି 7 ସମୁଦ୍ର 7 ଦରିଆ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହାକୁ ଡାକିକି କାହିଁ ମିଟିଂ କଲେ କିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ କିଏ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏରା ସବୁ କାଇଁ ସେ କଲେ? ତେଣୁକରି ବହିରେ ଯାହା ପଢିଆ ହଉଛି କେବଳ ଗୋଲାମ ବନିବା ପାଇଁ ପଢିଆ ହଉଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ମେକଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉମାନେ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏଠି ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚାକର କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରାଉଛି। ସେ ନା ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ଡାଉନ ହଉଛି। ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ପୁରୋହିତ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାକିରୀ କରୁଛି। କମ୍ଭାର ବାସ୍ ପୁଅ କୁମାର ପୁଅ କି କମ୍ଭାର ପୁଅ ସିଏ ବି ଆସିକି କୋଉ ଚାକିରି କରିବ। ବାସ୍ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଇଏଟା ତ ମୋଟିଭ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରିବେ। ଚାକିରି କରିବା ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି କୂଳ ବେଉସା ବୁଡି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏଟା ତ ବଢିଯାଉଛି ମହାରାଣା ପୁଅ ଯଦି ମହାରାଣା ପୁଅ ଯଦି ସେଇ କାଠ କାମ କରନ୍ତା ତା ମହାରାଣା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହନ୍ତା। ବାସ୍ ତ ମହାରାଣା ବାପା ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏଥିରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ କାଠ କରିନି ମୋ ପୁଅ କାଠ ହଁ କରିବ ସେ ଚାକିରି ତ କରୁ। ଚାଷୀର ପୁଅ ଅଟୋମେଟିକ ସେଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଚାଷୀର ପୁଅ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ହଇରାଣ ହଉଛି ତୁ ଏଥିରେ ପଶନା ବରଂ ତୁ ଚାକିରି କରିଦେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ମୋଚିଟିଏ ଗୋଟେ ମୋଚି ଜୋତାଟିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସିଏ ତା ପ୍ରାଇସ ସେଟିଂ କରୁଛି ଜୋତାର ରେଟ୍ ଏତିକି ହବ। ବାସ୍ ଠିକ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ବା ମାନେ କୃଷକର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ବକଣ କରି ତା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ବାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରେଟରେ ସେଇଟା ତଥାପି ମାନେ ଆମ ବାସ୍ ରେଟ ରେ ଆମେ ତାକୁ ବିକିବାନି ସରକାର ଯାହା ରେଟ୍ କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବିକିବା। ବାସ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଡ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ବା କଣ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ତ କଣ ଆପଣ କରିବ ମୋଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇବଏ ସାବୁନ ଯୋଉ ଲାଇବଏ ସାବୁନରେ ମାତ୍ର 50 ପଇସା କି 60 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ। ତ ବିକା ବାସ୍ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା କହିଦଉଛି। ଆଇ ଟି ସି ଅଟା
आईटीसी कंपनी इंडियन टोबाको कंपनी सेटा कोठार अमेरिकार तो तार फुल फॉर्म ना होची एठारे अमेरिका रे ना अछि अमेरिकन टोबाको कंपनी तो से भारत को आसिला तेणु कर अमेरिका न देख से इंडियन टोबाको कंपनी जो देश को जी जाए से देश ना दे जेमती सैमसंग हाँ इंडिया बस हो सैमसंग इंडिया हो नोकिया इंडिया हो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हो सेही भली तो बर्तमान पे गहम रेट केते अछि राजस्थान रे 19 टका 50 पैसा हाँ हाँ तो से गहम को से माने नेले पैकेट करले प्रोसेसिंग करी ताको बिका होची केते टका 50 टका केजी तो भाबंतु 19 टका 50 पैसा चाषी भी पाइला चासी 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 दुर्बल मार्केट रे बा बहु कष्ट रे 19 टका 50 पैसा बिकिला बस कंपनी ताको केते किनला 19 टका 50 रे बिकला 50 बिकिला 50 रे केते टका लाभ पाइला केते से गुण लाभ प्रॉफिट पाइला हम सही प्रॉफिट हमर भारत रे से बाहर चली गला 20 टका भी होउनी केलो 20 टका भी होउनी 19 टका 50 पैसा माने से पाइला केते टका बस कते 30 टका 50 जे पैसा न करी की जे परिश्रम न करी से पाइला अधिक 30 टका 50 पैसा तो एथरे से बस। विचार करंतु हमर देशर सरकार गहम रु अटा तयारी होउची ता ऊपर रेट कंट्रोल करि बनाती किंतु चासी केते टका रे एमएसपी रे बिकिबो धान हो कि गहम हो ता ऊपर कंट्रोल करू तो हेलानी कि ये बर्तनी सेही भलिया ईस्ट इंडिया कंपनी हेलानी कि बस बस आ ये देश स्वाधीन होइनी देश केवल धोखाबाज रे चलची देश पर चलछि आ स्वाधीन केन हबो पर इयर चलछि देश को निज देश रे साधारण चलछि कथा देखंतु जो इंग्रेज माने देश को बर्बाद करिया पे चाष होउची मूलदुआ बस सेटा सेमान को बर्बाद करिया पे सेमान गोटे आईन आइले कोन इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट तो ता द्वारा सेमाने रेट निर्धारण कले ये कले सेही नियम को 75 वर्ष हे जिवो पाखापाखि तो सेही नियम को 72 73 वर्ष 74 वर्ष हे जिवो ए जो 2000 अगस्त 19 15 को ना एथर सेटा किछ हबार अछि तो सेही रेट एबे भी चलछि तो मु पूरा अक्षर रे कहूची वर्तमान भारत इंग्रेज सरकार के अंडर अछंती बस तो सबुठारु बड़ कथा होउची एइटा जेतेबेले इंग्रेज माने आसिले हम देश को से माने सर्वे कले भारतर अर्थनीति एते सुदृढ़ बा एते स्ट्रांग काई तांकर सर्वे रिपोर्ट आसिला जे भारत रे जो देसी गोवंश अछि तारि जोगु से माने एग्रीकल्चर करूंदी चाष कार्य करूचंदी तारि द्वारा से माने भरण पोषण करूंदी तेणु करी भारत आज सुनार चिड़िया थिला सेतेबेले बस तेणु करी सेमानकर प्रथम काम होला कोन ना भल भल उत्कृष्ट मानर नंदी मानकु से माने हत्या कर देले से माने तो आपण जानछथि गोटे गायरु गोटिए छुआ जन्म हो हां बा गोटे ता जीवन काल रे 15टा 17टा छुआ दबो हां तो गोटे नंदी केतेटा छुआ दबो नंदी कोन सिए तो करोड़ करोड़ कते सब असंख्य छुआ दबो तेणु करी से माने कोन कले भल भल जातीय कोन नंदी साहिवाल हो गिर हो थारपार को ए सब भलिया नंदी की मारी देले मारी की तार मांस भक्षण कले तेणु करी अर्थनीति आउ से माने बड़ आईन उठा आइले आम देश रे बर्बाद करिया पे से माने सेही कतलखाना आरंभ कले माने गो मांस को खाया पे आम देशर जो भेटनरी सिस्टम एबे चलीची गाई चिकित्सा बस भेटनरी सिस्टम को मुख्य काम थिला इंग्रेज मानकू भल मांस टेस्टिंग करि दवा को मांस भल गोमातार मांस टेस्टिंग कर दवा पे तो आज भी सेही 2020 रे 2020 तो इंग्रेज से माने पळेले तो एमानकू पुणी चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर हो गला तो आज कौन होउची भेटनरी माने कौन करू से विदेशी सीमेन आनी गाय लगौचंती गाय माता को खराब करूचंती एवं सबुठारु बड़ दुर्भाग्यर विषय होची इंग्रेज माने जो गो कतलखाना आईन तैयारी कर जाइथिले सेतेबेले 300 थिला 1947 मसिया रे टोटली 300 टा थिला प्रथम आरंभ होइतला कलिकता रे कतलखाना तापरे कोन होला धीरे 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 विभिन्न राज्य मानकर हैला तापरे तले इंग्रेज गले सेतेले गवर्नमेंट रेकॉर्ड अनुसार 300 टी कतलखाना थिला तो से माने कोन कले मुस्लिम आम देशर जो मुस्लिम अछंती से माने कोनोसी विदेश रु आसिनाती बा एठारु आसिनाती साउदी अरब रु आसिनाती एठा मुस्लिम हमर हिंदू भाई माने हमको डीएनए भी टेस्ट कले माने हिंदू किंतु एमानकू टंका लोभरे हो किंबा अस्त्रर धार रे बेकरे अस्त्रर धार रखी की एमिति भी उदाहरण अछि बहुत ब्राह्मण भी हेइचंती मुस्लिम तो कथा उठुची इंग्रेज माने चली जाइछन 300 कतलखाना करी सब छाड़ दे जाइछन किंतु भारत वर्ष रे आज हिसाब कले कम से कम 3000 प्लस कतलखाना अछि हां ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन वाला बस ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन वाला 300 कतलखाना अछि किंतु नॉन ऑफिशियल देखिले 45000 ऊपर कतलखाना अछि
ହଁ। तो हेलानी कि ईस्ट इंडिया रो गोलाम बर्तमान भारत नहीं कि आउ जो देशर सरकार कतलखाना पे लाइसेंस दौरान से देशर सरकार गोटे भल विश्व गोमाता सुरक्षा भाया संस्था हो कि जहाँ भी हो से कौन लाइसेंस देवे भारत सरकार कौन लाइसेंस देवे से तो गोटे हाथ में दौरान गोमाता को मारिया आउ गोटे हाथ में कौन लाइसेंस देवे गोमाता को बचाई बंचाଇବା ହଁ कौन बचाई देवे कौन मते तो पुरी शंकराचार्य कौन कहले आपण जानियंती କଣ କହିଲେ पुरी शंकराचार्य कौन कहले धर्मगुरु शंकराचार्य ନା ମୁଁ ଶୁଣିନି निश्चलानंद सरस्वती जी कहले इंटरव्यू रे जे अटल बिहारी वाजपेयी से दिन कहते कौन सी ये रे से कहते जे आपण गो सुरक्षा पर कौन काम करुछंती ना गुरुजी आमे जदि गो सुरक्षा बंद कर दबु जदि गो कतलखाना मान बंद कर दबु तो लोकंटू भोट कौन आनिबु गोर कतलखाना सेमी चलथबो आमे वर्ष वर्ष एंत कहतु आमे गो कतलखाना बंद करिवु गो हत्या बंद करिवु ता द्वारा आमे भोट मध्ये पाई चलिवु तो यह होउछ एटे घृण्य राजनीति तो ये भी होउछ इंग्रेज मानकर चक्रांत तेणुकरी भारत में जेपर्यंत आईन न बदली भारत केबे सोनार चिड़िया हो पार ना असंभव आउ देशर जो युवक मैंने विश्व गोमाता सुरक्षा पर बहुत प्रश्न उठुंट से यही सब ये आम सहित जोग दियंते तो आईन बहुत शीघ्र बदलियार संभावना रही कहीं ना भारत सरकार को भोट देकी राजनीति आनिबार लोक किए साधारण नागरिक बस ଆମ तो आउ गोटे कथा देख इंग्रेज माने को स्कूल करते कन्भेट स्कूल रो संपूर्ण ओडिया हूँ लाबारिस माने ओडिया से बरे पड़ो मैं कही हेनी लाबारिस माने बाप माँ छेउंड पिलांकर स्कूल ठीक अच्छे इंग्रेज माने केवल देह सुख ही संसार से कर देह सुख करते केवल तो से जो उत्पन्न पिला होते सी कौन करेंगे तेणुक छाड़ी दौले अनाथ आश्रम भाया किसी ये को तो सेठी से मैंने पढ़िले ये हेले तेणुक से स्कूल एवं भी चलती कन्भेट स्कूल आ सबुठ विडंबनार विषय यह हूँ आम देशर सरकार एत दुर्बल सरकार तो आगे कहनी सिस्टम दुर्बल माने से जो मैंने चलाउछंती सरकार को माने ऑफिशियली तो से कर्मचारी हूँ कि से राजनेता हो से माने एते दुर्बल कहीं सरकार हूँ गोटे सिस्टम ताकू चलाउछंती माने तो जो माने गवर्नमेंट चाकरी करहिंदी सेई माने ही तांको पिलागु सेई माने ही तांको पिलागु कोउडी पढौचंती गलो प्राइवेट स्कूल रे आ से माने प्राइवेट स्कूल रे पढेबे किंतु चाकरी करिवे कोथरे गवर्नमेंट रे तो देश बदलियो केमती का से माने जदी गवर्नमेंट स्कूल रे पढांते गवर्नमेंट स्कूल रे गरीब पिला पढुचंती तेनु करी धनी छुआंकर जदी पिला आसंते से माने ध्यान दियंते स्कूल रो अवस्था कोन मास्टर माने भल पढौचंती ना नहीं आ जदि गोटे फाउडा हो कि गोटे खंडा हो तादेह धार न लगे से तो कलंकी हो तो से गवर्नमेंट स्कूल मानकर अवस्था ये तो देशर बहुत नियम एमतीका अच्छी जहाद्वारा जहाद्वारा देश आज से रक्त रंजित हो विभिन्न आईन एमती अच्छी बहुत आईन तो सबुठ बड़ कथा हूँ गोटे देखो उदाहरण स्वरूप कोरोना कौन लोक कोरोना रे मरुचंती ना कोरोना गोटे डर कोरोना हूँ गोटे डर संपूर्ण तो यही चाल कहार से विदेशी मानकर विदेशी मान जिते बड़े चाइना रु प्रथमे कोरोना रोग आइला तो से माने कौन प्रचार कले प्रथमे फुसफुस हार्ट अटैक फुसफुस टा खराब ही से डाक्तर जने मरी जाइछंती प्रकृत रे सब फॉल्ट काहे ना से माने चाहूचंती एबे भी विश्व को गोलाम रखिया पे बर्तमान भी विश्व दी प्रकार गोलाम अच्छी गोटे स्वास्थ्य विभाग रे आ गोटे होची अर्थ विभाग रे आर्थिक गोलाम समस्ते समस्ते आर्थिक गोलाम अच्छी बर्तमान तो न देखला आउ छपड़ा से भाया बहुत विभाग रे एमती आम देश आज एम चलुची एवं आम देश को बिगाड़ुचंती से माने ए घृण्य राजनीति एवं स्वार्थपर ऑफिसर मान जो तो आपण बड़ कथा जानना सबुठारु बड़ विषय होची आमर सुभाष चंद्र बोस जानिछंती सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से करथिले इंग्रेज को भारत वर्ष रु विताड़ित करिया पई तांकर मुख्य भूमिका थिला तो कथा या हला जदी से न चाहिए देश स्वाधीन हो पारि न था असंभव किंतु क्रेडिट किए नेला कांग्रेस दल क्रेडिट नेले जानले कि
କାରଣ ଦେଉଳ କୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଛି? ଦେଉଳ ଉପରକୁ ତ ଦେଖା ହଉଛି, କାହା ଯୋଗୁ ଛିଡା ହେଇଛି? ମୂଳଦୁଆ ଯୋଗୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ତୁ କେବେ ହେଲେ କଲେକ୍ଟରରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁନି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରେ ପାସ୍ ହବୁନି। ସେ 6 ମାସରେ ପାଠ ପଢିକି ଟପର ହେଲେ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାକିରି କରି ମୋରି ଓଡିଆକୁ, ମୋର ଭାରତକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋରି ଦେଶବାସୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋହରା ହେବି। ତେଣୁ କରି ସିଏ କଣ କଲେ? ସେ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲେ। ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କାମ ସବୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ କଡା ନଜର ରଖିଲେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋଦି ସରକାର ଯୋଉ ଫାଇଲ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଫାଇଲ ସବୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇନି, ହୁଁ। ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଫାଇଲ ଚପେଇକି ରଖିଥିଲା, ଓହୋ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। ଓହୋ। ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ? ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତକି ମାରିଲା କିଏ? ସବୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଖେଳ କରିବେ। ତେଣୁକରି କଥା ଏମିତିକା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଣ ମରିଯାଇଛି? ସେ 2009 ରୁ ମରିଲେଣି। ସେ ସବୁ ଜୈବ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ହଁ, ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା। ମାରିଲେ କିଏ? ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାକୁ ହାଇ ଚାର୍ଜ ରେ ବିକି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାଇକି ଗହମଟା ଯାଇକି ଅଟା ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା ବିକା ହଉଛି MRP ରେ। ତେଣୁକରି ଦେଶର ଚାଷୀ ମାନେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବାହାର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସିକି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବିକୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ମା ମାନେ ବି ସେଇଆ, ସେ ପାଉଡରରୁ ଖାଲି ଘଡ ଘଡ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ଦେବେନି। ଆମର ସେ ଦେଶ ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଭଗତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ସେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପିଇ ଦେଲେ? ସେ ତ ପାଉଡର ଦେଖିନଥିବେ, ମିଲ୍କ ପାଉଡର। ତେଣୁକରି ଦେଶକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖା ହେଇଛି ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏମିତି କରାହେଇଛି, ଦେଖ ବାସ୍ ଆମ ବାସ୍ ପରିବାର ଦେଖ, ଆମେ ଶୁଣ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବାନି। ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରୁନେ କାହିଁକି? ଦେଖ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପେଟ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାସ୍। ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଫେର ଲଭଲି ହଉ କି ଲାଇବୟ ସାବୁନ ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ବାସ୍ ଜଣେ ଯଦି ଦୋକାନ କରିବ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଯଦି ନ ବିକିବ, ତାକୁ ତ ଲୋକ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛି, କ୍ଲିନିକ ପ୍ଲସ ସାମ୍ପୁ ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ବାବା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଉ ବାବା କରିଛନ୍ତି ରାମଦେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଠି ମିଳିବନି। ନା ନା ତେଣୁକରି ଦଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ପତଞ୍ଜଳି ନା ସାମ୍ପୋ, ସେଟା ହଉଛି ପତଞ୍ଜଳି ସାମ୍ପୋ ଟଙ୍କାଟେ ରୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମିଳିବନି। ଲୋକ ଡୋଭ ଲଗେଇବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର, କ୍ଲିନିକ ପ୍ଲସ ସେଟା ଲଗେଇବେ, ହଉଛି ସେଟା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ନା, ଆମ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ସନସିଲ୍କ କରିଦେଲା ଲଗେଇବେ। ପତଞ୍ଜଳି କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଏତେ ବାସ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ପଇସା ଯାଉଛି ବିଦେଶକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପତଞ୍ଜଳି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ଆମ ଦେଶ ପଇସା ଆମ ଥରେ ରହନ୍ତା। ଏବଂ ରାମଦେବଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ପତଞ୍ଜଳି, ସେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵଦେଶୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଭାରତର ସରକାର, ସେଟା ଭାରତଙ୍କର। ଭାରତୀୟ ଲୋକଟା ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ବି ପଶୁ ଆହାର ପା ଦଉଛନ୍ତି ଫିଡ୍। ହଁ, ପତଞ୍ଜଳି ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରେ ସମସ୍ତେ ପତଞ୍ଜଳି ଆହାର ଏଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ୟୁରିଆ ଦିଆ ହଉନି। ଆପଣ ଜାଣିନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଚୋକଡ ଫୋକଡ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ ଦେଇନ୍ତି 2 କିଲୋ ୟୁରିଆ ଦେବା ପାଇଁ। ପତଞ୍ଜଳିର ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତଞ୍ଜଳି କି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ୟୁରିଆ ମିଶି ଯାଉଛି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, କିଛି ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଟା, ସେଥିରେ ୟୁରିଆ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ତ ଖରାପ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡେ ନାହିଁ କି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋମାଇଟ ନା ଗୋଟେ କଣ ମିଶି ଯାଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ ତିଆରି ହଉନି, ଚିନା ପ୍ଲେଟ, ହୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ଲାଇକୋମାଇଟ ଟା ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି 100 ଜଣକରେ ମିନିମମ 20 ରୁ 30 ଜଣ ଥିବେ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗୀ। ତ ଷ୍ଟୋନ ବାସ୍ ଆସୁଛି କୁଆଡୁ? ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି, ମଣିଷ ଶରୀର କୋଉଥିରୁ ଗଢା? ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଗଢା ନା ନାଇଁ? ବାସ୍ ଆକାଶ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ବାୟୁରୁ ଗଢା ନା ନାଇଁ? ଆଁ ବାସ୍ ତ ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଗଛ। ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ସବୁ ବେମାରୀ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ
तो कथा उठुची या गोटे लुहा को जोड़ी करिया पे कोन दरकार सेई लुहार होल्डिंग दरकार हां सुनी पारुंदी ना हाँ हाँ सब तो पंचभूतर शरीर गढ़िया पे ड्रग्स दरकार जो मेडिसिन सब ड्रग्स रे तयार सेरा दरकार केबे लगी छोटा तो खाना क्या खराब तो भाबुची आलोचना आपन बहुत भल लागला हाँ भल लागला तेणु करी कोरोना रोग को मुख्य औषध होची हमर जड़ी बूटी एवं तुलसी पत्र रस रे श्रेष्ठ तुलसी कला मरीच तो एमानक लोकଙ୍କ मन रे कोन डाइवर्ट करा होची ए जो फार्मेसी कंपनी माने लोकଙ୍କୁ डाइवर्ट करू जे तुलसी काम करिवेन तो आउ गोटे बेस्ट डेली सकाळ संजय आउ गोटे बेस्ट टॉपिक तुमको दउची देखिथेबे आपण सुनेली सेठी कि चिन्हिति फिल्म बॉलीवुड रो हीरो हाँ हाँ सुनी सब 10 रु 15 वर्ष तले हो कि 12 13 वर्ष तले गोटे एडवर्टाइज से करूथला कोलगेट पेस्ट ऊपर हाँ 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 गोटे छोट पिलार तार पेस्ट करथिले गोटे धळा चट्टाण ऊपर कोइला घसाले दांत घसी जाउची बेली चारकोल कोइला को चारकोल इंग्लिश रे कहंदी घसी हाँ 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 किंतु सेई सेते बेले कहउतला जे चारकोल रे घसिले दांत खराब ही जाउची तो आज से कोलगेट कंपनी चारकोल रे तयारी करूची तार कोलगेट पेस्ट काहाटो देखी करूची पतंजलि टू कॉपी करूची तो से कंपनी को तो मैं प्रश्न निश्चित करी निश्चित से कंपनी कोलगेट कंपनी में प्रश्नटा निश्चित करी सुनेली सेठी एडवर्टाइजटा करथलो एतेले तो आमे करथले जे भारतीय माने मूर्ख ए माने पाउस रे दांत घसी दांत खराब कर दउ तो आज से जो एडवर्टाइजटा करूचो दांत खराब होनी तमे पेस्ट तयारी करूचो चारकोल रे खराब होनी अजय देवगन स्त्री ना कोन काजल से एडवर्टाइज करूची ମୁଁ ବି ମୋର ଚାଲିଛି ଆଜି ଘରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡିଓ ଛାଡିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କଣ ହାଇବ୍ରିଡ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କଣ ଦେଶୀ ଗୋବଂଶ କ୍ଷୀର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଧାରଣ କଥା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ କରିଦେବେ तेणु करी आपण देखंतु हमर विधानसभा और राज्यसभा सेठरे कोकाकोला पेप्सी 7 अप एरा सब बैन बस किंतु ता नारे हमें वीडियो करी हमर अकाउंट डिलीट हो जियो तो एई भलिया सब सेहित पे लड़ी होनी इंटरनेशनल स्तर रे लड़िया पे हमर स्वदेशी आप निश्चित दरकार बड़ा पॉइंट यूट्यूब भलिया गोटे स्वदेशी आप स्ट्रांग स्वदेशी आप द यूट्यूब भलिया तो एमती आमे सकाळू उठिला ठारू राति रे सोईबा पर्यंत आमे नेटवर्क रे छंदी हेचे एवं हमकु आउ जने रिमोट रे कंट्रोल करछि जो माने विदेशी लोक माने हमकु कंट्रोल करछंती से माने आउ बाहुबल रे कंट्रोल करना दी से माने केवल मुंडर बुद्धि रे हमकु कंट्रोल करू बस तेणु करी आज 2020 रे आज डेट केते हो आज डेट होची 14 अगस्त 2020 काली हबो स्वाधीनता दिवस झूठा स्वाधीनता दिवस काली हो मिछ अभिनय तो आज भी आमे से इंग्रेज मानक अधीन रे अच्छे तेणु करी आमे सब अंधार रे अच्छे जनगण मन अधिनायक गीत कहा पे बोलाइतला जज पंचम पे बोलाइतला बेलाटी बोला तो जज पंचम पे बोलाइतला कोठी सेटा बोलाइतला एयरपोर्ट रे तांको स्वागत करिया पे रानी एलिजाबेथ को भी सेही को स्वागत करिया पे बोलाइतला 3-4 दिन परे तो राजीव दीक्षित बारंबार ए गोटिए कथा कहंती जो हमर से गीत किए लिखितले जनगण मन अधिक किए लिखितले रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर न रविंद्रनाथ टैगोर तो से तांको चिट्ठी रे तांको झियो को लेखि जाइंदी स्पष्ट भाव रे जनगण मन अधिनायक जो भारतर संगीत नुह से संगीतटा होउची केवल इंग्रेजी मानकर गुलाम गीत जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जज पंचम तम नाम गाइले भारतर भाग्य विधाता आपण माने आपण भारतर भाग्य पंजाब रु सिंधु गुजरात मराठ उच्चल जलजित रंग माने तम ना रे जल माने उच्चल करूची माने जज पंचम पे तेणु करी से लेखिक जाई तांको डॉक्यूमेंट रे आज भी भारत अंधार रे अछि जनगण मन अधिनायक जय को बोला होची तेणु करी कोन दुनिया रे सत्य कोन जोटा हमें देखुचे सेटा सत्य ना जोटा पढुचे जोटा सत्य ना जोटा सुनुचे सत्य तेणु करी प्रत्येक जिनिस देखिला जिनिस सत्य नुहे प्रत्येक शुणिया जिनिस भी मिछ नुहे एबे भी आमे अंधार रे अछि तो ठीक है विश्व गोमाता सुरक्षा तो जोगाजोग कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଗୋମାତା, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ।